كيف الحال؟ الذكاء الاصطناعي شيء مختلف تماما. يعني تخيلوا معي، ممكن أنا أتكلم معكم الآن والذكاء الاصطناعي يحول لي الكلام إلى لغة ثانية بنفس النغمة ويحرك الشفايف على نفس اللغة الجديدة. Selamün aleyküm. Nasılsınız? Yapay zeka tamamen farklı bir şey. Yani benimle hayal edin. Şimdi sizinle konuşuyorum ve yapay zeka konuşmayı başka bir dile aynı tonla çeviriyor ve dudakları yeni dile göre hareket ettiriyor.你好，你好吗？人工智能也是完全不同的东西。想象一下，我现在可以和你们说话，人工智能可以把我的话转换成另一种语言，也同时保持相同的语调，并且让嘴唇同步到新的语言。सलाम अलैकुम, कैसे हाल हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ बिल्कुल अलग है। मतलब सोचिए, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी बात को दूसरी भाषा में उसी लहजे में बदल सकता है और होठों को उसी नई भाषा के अनुसार हिला सकता है. Ang kapayapaan ay sumainyo. Kumusta kayo? Ang artipisyal na katalinuhan ay ibang-iba talaga. Ibig sabihin, isipin ninyo na maaari akong makipag-usap sa inyo ngayon. At ang artipisyal na katalinuhan ay isasalin ang sinasabi ko sa ibang wika na may parehong tono at igagalaw ang mga labi sa bagong wika. Hello, how are you? Artificial intelligence is something completely different. I mean, imagine with me, I can talk to you now, and artificial intelligence can translate my speech into another language with the same tone and move the lips in the new language.